Belaka hambai sini media bondurongno tamni bagele sengtiniwo sara Tripurani joto blogo ni loglogi sengbatinoro belbeli blogo sini kaisa dimane tei sengtinoro deputation deka je deputation demani ongka bahai je sini village committee election thanai 2021 ni 7 tarik March no sini already bini je election agi jemon abo paithanga jora paithanga tabo 1 বছর 1.5 বছর মতো হয় কাই জংকা তাবো খন ইলেকশন angya जों अबनि बागै थानाय सेप्तेम्बर मासाव जों हाइकर्टआव केस खालायगा केस खायमानि यागलो बिसका डिसेम्बर मासनि फार्स्ट वीकनि बिसिङाव इलेक्शन खालायदिनै जे हाइकर्टनि बेन्च डिक्लारि रेखा किन्तु ताबो मुजाखा स्टेट गभर्नमेन्ट अबनो बुरु डिसप्ले रखो बरनो बुता लिसा तिसा जायगा नै बरक ताबो सारा त्रिपुरानि যত ভিলেজ কমিটি 587টা ভিলেজ কমিটি ন তাবুক অংমাই হানিসাও চিনি কক বাহাইছে গুরু ডিসপ্লে যে জায়গা বড় দङ পার্টিকুলার ভিলেজ আবনো খায়ো তাই পুরো তাই বাকি রংनो খাই মামলা গবনি বাগै जों जेसके फानो सिनि त्रिपुराओ जे ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নং यानो अब दाटी खायदिनै जों अर तिनि मेमोरेन्डाम बेका सिनि बिदुनि थ्रतै जों वाइसनो गभर्नरनि थानिओ बाबाखौ जों तिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खायदाता जों तो अब जास्ट काइसे डिमान्ड छ अब सारा त्रिपुरा जत ब्लकनो जों अब गभर्नरनि थानिओ जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायो थ्रट ब्लक इति बिदुनि इति जुदिनो सामुं सुबुंजा ग्यांगाथ जों त्रिपुरामा तथाबो इनिशिएटिभ नाय दङ बिसकांगा जों तब आन्दोलन कतर खालायनाय तामनि बागै माले जोंनो बागै बुट खालाया हांगाका गणतन्त्र देश बुट जेसका फानंनो नांगौ जेमन स्टेट हांगाका 3 टायर सिस्टेम दङ ग्राम पन्चायत